बैरकपुर कमिश्नर की जानिब से सरकारी हिदायत जारी। बड़ी जमात की शक्ल में अखाड़े और जुलूस निकालने पर पाबंदी। कोरोना के तहत इमसाल भी मुहर्रम के मौका पर जारी सरकारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए मुहर्रम अदा की जाएगी। बैरकपुर कमिश्नर की जानिब से मुहर्रम कमेटी को हिदायत। बैरकपुर कमिश्नर जनाब मनोज वर्मा का ऐलान। बढ़त अंजुम इकरा उर्दू न्यूज। मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं। क्या मैं जहरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं जहरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं जहरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे কমিশনারেটের নানা ভাষা নানা মানে অন্য রকমের জাতি কি ওভাবে আপনাদের গাইডলাইন কি আছে কি করা হচ্ছে? গাইডলাইন গভর্নমেন্টের একদম পরিষ্কার আছে, কোনো বড় জামায়াত বা প্রসেশন হবে না, সেটা যারা অর্গানাইজার আছে ওদেরকে অলরেডি কনভে করে দেওয়া হয়েছে। কালচারাল আর সোশ্যাল ইভেন্টসের উপর যেরকম গাইডলাইন আছে সেটা সবাইকে জানানো হয়েছে। আমরা আশা করছি গতবার মানে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়নি, এবারও কোনো অসুবিধা হবে না। বাকি সবাই থানা বা সিনিয়র অফিসার সবাই প্রিপেয়ার্ড আছে। এমনি অলরেডি আমাদের ওয়াচ আছে চারদিকেই। আমরা আশা করব সবাই ভালোভাবেই পালন করবে।